not just back, stray feeding gid dira regularly. Actually, dok sa bakin mo, hindi nila 100 plus daan. Ito pa, plus minus. Do, damo gid gali dok, no? Well, it's possible, no, kay because of the community gid na maara no, malapit dira kisa mga dogs nila during feeding time. Palapit man gid sa mga stray feeders. That's why ang laton ang numbers gadamo gid during feeding. Pero if you just go around, more likely mo lang siya. Dok, atin mo brahon natin. Sige, no. How do we kung, rescue effort din, no? Yes, actually kung natonta, no, Bacolod City Vet is really mandated niya kuhaon gid yung mga dogs sa dalan, not just because para sa safety sa mga pumuluyo, but of course para sa safety man sa mga illegal mga dog, because kabalo naman ta damo galabay na ang mga salakyan, imposible maipit sila. But right now, bago lang kami kastorya sa mga animal welfare groups, nga they're planning to do a trap neuter vaccination release program, or TNVR ginatawag naton, which in partnership with City Vet, and timing man nga nagabot ang amon yung mga supplies for anesthesia, no? Then so iplanuhan namon, hopefully madakop namon ang mga ido, ikapuno namon, bakunahan ang iban, we can release them back. Case for now wala pang makita butangan nga shelter nga dako, but those nga mga needs critical attention, of course dalo namon sa mga foster or adopted. Okay. Would like dok magpanda ko? Is it a challenge given Yeah. because Honestly, yes. No, for some reason, ang mga dogs daw, kabalo na sila kung kami ang gaabot. No, mabalaan nila kung namon sa lakyan. Layo pa lang kapalagyo na sila. No, I don't know, possibly because of their history before. But aside from that, medyo traumatized ang iba niyang mga dogs, so wala ta kabalo. okay. But we're thinking already of strategies. Pwede naman sila madakop, like feeding them first before na naman sila. Dok, pila gani plus minus ang ato mga stray dogs sa Bacolod City. Well, for this year, I think before I think naka-mention ka ha. the number would be the same, no? It's between 5,000 to 10,000 dogs and cats. So, kaya totoo ng iba na ang iba may mga pakaon, but technically because ara sila sa dalan, we count them as strays. Okay. So, mga pila dok ang target natin bakunahan before the year ends. Before the year ends, to achieve herd immunity, it's 80,000. And on process na procurement, so around 80,000 doses with rabies vaccine. Thank you.